Papa, may package ka. Yan. Oo. Wow. Pamaskong handog para sa batang Kangkalu. Kalokohan niya, di ba? Okay to ah. Ano to? Entertainment showcase? Laptop. Ay, laptop. Wow. Parang sobra naman to para sa laptop. Ba't laptop naman? Grocery. Tap ka naman dyan. Oo. Sobra to sa 500 ah. Meron tayong kalab ni Caloocan. Alaska. Diba? Selecta Far Fresh. Bikini Men. Ito. Fruit cocktail. Wow. Oops. Arnie Norte. Sobra na to sa 500. Then, ito. Papa Sweet Sarap Spaghetti Pack. Tama na sa atin to. Thank you, Mayor. Thank you sa barangay natin, Barangay 1. Tsaka yung yung box. I like the box. Ganda. Papa, may package ka. Yan. Oo. Wow. Pamaskong handog para sa batang Kangkalu. Kalokohan niya, di ba? Okay to ah. Ano to? Entertainment showcase? Laptop. Ay, laptop. Wow. Parang sobra naman to para sa laptop. Ba't laptop naman? Grocery. Tap ka naman dyan. Oo. Sobra to sa 500 ah. Meron tayong kalab ni Caloocan. Alaska. Diba?